एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे डिफरेंट तरीके की बहुत सारी चॉकलेट। इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चॉकलेट देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।